So DIY ya pala yung katamong kaluguran yan po yung powering dock. Okay, mga papasinan niya po susukdanin kayang laro. So 900 ya po pala yung laro na yung katamong sniper. Kaya susukdan niya po. Kaya po 1 liter. So kainin naman po kabila, yan po yung katamong gawan Honda Click Honda Click version 3. So mga bitawang pong pundat-pundat na sulo. Yan. Sabi po rin usong rin. Halos kaya ka lang po rin Honda Click. Kurang po rin makakabit. Kumubal na. Lagyo rin sulong rin pundat-pundat la. Saka dakal na po kain dakal na mode. Dakal na kuli. Yan po So rin nga do pong plakay. Kende nga dumang kable ken. Kaya pong flasher, yan po yung kayang pindutan kayang selector mode. Butang papalitan mo yung kulay na yung kayang sulo. So rin nga dwa, kaya lang flasher. Ren. Itap yun lang mo kayang flasher, mga nitalang po kasagliran Plug and play ya mo po pala yung kaya katamong kabita sulo. Kung magkasagad mga bitken. Pero bayo ito, shoutout na mo po kang bossing. Ayan, tagay po Concepcion Kaya bene pong magobrang paring Patrick, shoutout sa inyo mga pare. Okay, so yan, bakalasan tayo pa yung clearance na. So ay ninapin rugo itang kaya Honda Click itang paltan tamo tila ito di ng tamo pundat-pundat. Okay, so kaya mo balo lagi yun lagi ita sulong ita, pero ini nakakabit tane. Wala na mo po kasimpleng ilagay yan basta apat yan tornilyo yung galagan nyo ken. Baita bagut sitang kayang original na taillight. Adwa po ken side do ren Phillips screw. Ingat bala po ren. Diyan mo po ren tanggalan nyo. So plug and play ya mo po yung yata mong kakabit So yan po ren kable na. Yan nga dua pong kable ken yellow at saka green. Kaya na pong flasher ren. Tapos itang black. Kanya po selector na Potan dilipat siya kulay. Itasulo na. Takal na po pala mode din 22 aliwa-aliwa sulo. Yan po yung coupler na yan, saksakya mo ken baita mandarya. At siya tap yun ken susi automatic na mandar tapos gawan tamong medyo kuskusan tayong bagya, medyo mahali ka booking kayang chassis bayo tayo rugo ikabit baita makaswelo naman yung kaya katamong pare ko yan